अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। కార్పొరేషన్లో గెలిచినటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా ఏ పార్టీ అయినా పార్టీలకు అతీతంగా ఇది సన్మానించడమే బీసీలకు ఇది చాలా గొప్ప గౌరవం అని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తాను. ఎంఐఎం పార్టీ కానీ బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను పిలిచి ఒక వేదిక మీద చేయడమే సత్యనారాయణ గారు చేసినటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే చాలా సంతోషం, హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్లో 150 డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఈ 150 డివిజన్లో 87 మంది బీసీ అభ్యర్థులు గెలవడం ఇది చాలా గొప్ప విషయమని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. దాంట్లో చాలామంది ఇక్కడ దాదాపుగా 50కి పైన మంది కార్పొరేటర్ రావడం చాలా గణనీయమైనటువంటి ఇది మంచి పరిణామమని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. నాకు చాలా సంతోషం ఉంది. ఏంటంటే అత్యధికమైన వాళ్ళు మహిళలు 50% కార్పొరేటర్ కావడము ఇది మనకు చాలా గర్వకారణమని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. మహిళలు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎవరిని సన్మానం చేసినా మహిళలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, పురుషులు తక్కువ ఉన్నారు. చాలా గొప్ప పరిణామం. మహిళలు ఎక్కడైతే మహిళలకు గౌరవం ఎంతో, మహిళలకు ఎప్పుడైతే సాధికారికత ఎంపవర్మెంట్ మహిళలకు ఎప్పుడైనా మనం అభివృద్ధి చేస్తే ఆ దేశము, ఆ రాష్ట్రము, ఆ కార్పొరేషను తప్పకుండా బాగుపడుతుందని నేను హృదయపూర్వకంగా నేను నమ్ముతా ఉన్నాను. మహిళలను గౌరవించాలి, మహిళలకు అధికారం వచ్చింది. అందుకనే మనందరం కూడా ఈ యొక్క సందర్భంగా గెలిచినటువంటి వాళ్ళకు కూడా నేను ఒక మనవి చేస్తున్నాను. ఏమిటంటే గెలిచిన వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి గెలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అలాగే రెండోసారి గెలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు. रियासत तेलंगाना और साबिका रियासत आंध्र प्रदेश के बहुत ही सीनियर सियासी लीडर और पार्लियामेंटेरियन करता हूं कि उन्होंने मुझे आने की दावत दी और यकीनन आप तमाम का यहां पर हमको मदऊ करना ये इस बात का पैगाम देता है न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क में कि बैकवर्ड क्लास के साथ मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो हम तमाम आपके साथ खड़े हैं। हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हो सकता है, मगर जहां तक बैकवर्ड क्लास की जद्दोजहद, बैकवर्ड क्लास के ताल्लुक से समाजी इंसाफ की बात है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, तयक़ुन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जो यहां पर अभी हमारे भाई सत्यनारायण साहब ने जिस बात का जिक्र किया, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ जद्दोजहद करेंगे और मेरी भी ज़ाती कोशिश यही है कि इस बात को हम तमाम को समझना है कि ये जो शक की सियासत से हमको निकलकर एक भरोसे की सियासत करने की जरूरत है। कंपटीशन की जगह हमको कोऑपरेशन की सियासत करने की जरूरत है और MIM पार्टी यही चाहती है कि शक की सियासत से मुड़कर एक एतमाद और भरोसे की सियासत करें और कंपटीशन की जगह हम लोग कोऑपरेशन की जो पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे यकीनन बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तमाम तबकों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपसे ये कहना हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में तो राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिगर दिया है कि मौजूदा 457 कितने सेक्रेटरीज, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ 20 शेड्यूल कास्ट के जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 17 शेड्यूल ट्राइब के हैं
اور 19 OBC کے ہیں. آپ خود سوچئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یقیناً ذمہ داری ہم تمام کی عائد ہوتی ہے اور اس لیے اس ناانصافی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. وہیں پر سینٹرل یونیورسٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ 313 پروفیسر کے پوسٹ میں خالی آپ کے 9 OBC پروفیسرز کا اپائنٹمنٹ ہوا. اور یہ پورا ہمارے ملک میں جو ریزرویشن کی جو بحث ہوتی ہے، میں جب کبھی ٹی وی پر یا اخبارات میں یہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ یہ ریزرویشن کی بحث کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ کبھی ڈیبیٹ کریں گے ہمارے سامنے تو 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، اس لیے کہ منڈل کمیشن نے 27% کہا 52% پاپولیشن کی آبادی کے لیے، اور جو پاپولیشن میں 22.3% ہے ان کو 50% ریزرویشن کی بات ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جلد سے جلد سوشل اکنامک کاسٹ سینسس جو ہوا اس میں کاسٹ پرسنٹیج کی لسٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا مودی سرکار فوراً جاری کرے، اس لیے کہ تب جا کر بیکورڈ کلاس کو پتا چلے گا کہ ان کا پرسنٹیج کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، ہمارے تمام دوسرے جو BC کارپوریٹر جو بھی نیوز الیکٹڈ ہیں، چاہے BJP کے ہوں، TRS کے ہوں، MIM کے ہوں، کانگریس کے ہوں، 3 جنوری کو ہر سال ہم لوگ ساوتری بائی پھولے کا یادگار مناتے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مہاتما جیوتراؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ ان کا ایک ریفارمسٹ ایجنڈا تھا، ایک غیر معمولی انقلابی ایجنڈا تھا، تو اس وقت ان دونوں کو، مہاتما پھولے کو اور ساوتری بائی پھولے کو، کس نے اپنے گھر میں بلا کر کہا کہ ہمارے گھر میں آپ اسکول چلائیے؟ اس عورت کا نام فاطمہ شیخ تھا. اس لیے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ اور ہم مل کر جس طرح سے فاطمہ شیخ نے مہاتما جیوتراؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو اسکول کھولنے کی اجازت دی، اور ساوتری بائی پھولے ہمارے ملک کی سب سے پہلی گرلز اسکول کا آغاز کیے تھے، وہی اسپرٹ کو ہم کو آج زندہ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اس بات کی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمام کو مل کر حیدرآباد کو اور خوبصورت بنانا ہے، حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرنا ہے، حیدرآباد میں جو میونسپل واٹر ورکس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہے، اور ہم سب مل کر ایک اچھے ماحول سے، اچھے طریقے سے اس شہر کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور میں تمام ہمارے بیکورڈ کلاس کے ذمہ داروں سے، کرشنیا صاحب سے اور ہمارے ستیہ نارائن صاحب سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری مختلف سیاسی لڑائی ہو سکتی ہے مگر یہ کاز ہمارے لیے بہت قریب ہے، دل کے قریب ہے. میں ہمارے گورنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا صاحب، آپ حیدرآباد کو آئے بہت لمبے عرصے کے بعد. آپ کو اللہ صحت دے، اچھا رکھے. شکریہ بہت.